Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ଏଠି ଗୀତ ରଚକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଦାଉଦ ଯେ କି ଅଭିମେଲକ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ମତି ଭ୍ରମଣ ମାନେ ମତି ବଦଳେଇଲେ ଆଉ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଏକ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଏକାବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଏଇଠି 15 ପଦରୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ରଚକ ସେ ହିଁ କୁହନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ତ କୁହେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧାର୍ମିକ କିଏ ମାନେ? ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ। ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବର 22 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଦୁଃଖ, ସେ ଯାତନା, ସେ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା, ସେ ସମସ୍ତ ବହିଯିବା ରକ୍ତ, ସେ ବଳିକୃତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଇନୁ, ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମହାନ ବଳିଦାନ ଦେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତବୋଧ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଓ ଅଧମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ। ସତ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଲା ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ଦେଖିବା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ନାଇଁ କି? ଦେଖିବାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଜଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନାଇଁ କି? ମାତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ୱାଚ୍, ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ମିନିଂ ଅଛି। ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟି ଗୋଟି ଟନ ଟନ କରି ଦେଖିବା, ତାର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଏ, ନାଇକି? ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଯୋଉ ପୀଡ଼ାରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, କଷ୍ଟରେ, ଯୋଉ ତାଡ଼ନାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ବି ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଦେଖିବା ଚକ୍ଷୁ, ଶୁଣିବା କର୍ଣ୍ଣ, ଉଭୟ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5ର ତାର 4 ପଦରେ, ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି,
प्रभु से क्रंदन शुणिले हालेलुया प्रभु शुणिले उल्ले आसिले आमोसा कहते आमर लोक मानकर क्रंदन शुणा जाइए से दुख आम देखिछु से लोतक आम देखिछु हालेलुया प्रभु देखुंत आम मान भावतु नाई आज मु दुखी अवस्था अच्छी प्रभु आमको देखुंत समय अच्छी आपण केबे भी चिंता करंतु नहीं बाइबल लिखाई जे गीत संहिता ही से अपना पात्र रे आमनकर अश्रु जल को रखु अछंती हालेलुया आमे केते कांदीचु केते परिमाण रे हमर लुह बहिची सेटा प्रभु रखुछंती व्यर्थ जाउनी सुखी तो जाउची कुआड रखिछंती बोली बाबा नहीं प्रभु तार परिमाण जानती हालेलुया देखो लिखा जाए पृथ्वी रु कुकर्मकारी मानू स्मरण उच्छिन्न करने से प्रतिकूल सदा प्रभुकर मुख अच्छे हालेलुया आज कुकर्मकारी माने अनेक अच्छा आज दुष्कर्मचारी माने अनेक अच्छा मात्र सेमानकर संपूर्ण लोप करदेवा सेमानकर स्मरण ही नथिबो हालेलुया धार्मिक मानकर माने मृत्यु बहुमूल्य से माने स्मरण रे अणाजिबे जानिछु आमे नै बाइबल लिखा हिची हालेलुया मात्र दुष्ट मानकर आ स्मरण रहिबो नै जेतु से माने कुकर्म करछ काहा को मने पकांती जे कि उत्तम काम करिथिबे ताको मने पकांती हालेलुया तापर देखुछु धार्मिक माने एठी बारंबार धार्मिक कथा लिखा होछि प्राय देखंतु एठी 19 पद रे मध्ये लिखा होछि आउ लिखा जाए तापर मध्य आपण माने पाई परिबे से 21 पदरे धार्मिकर विपद अनेक मात्र सदा प्रभु ताहांकु उद्धार करंती हालेलुया सदा प्रभु तांकु से सबरु धार्मिकर अमंगल बा विपद समस्या तांकर अनेक मने रखंतु दुष्ट लोक मानकर समस्या कम होबो पछे मात्र धार्मिक लोक मानकर विपद समस्या बहुत अछि हालेलुया भावंतु नहीं जे आमे धार्मिक हो गलु आमे सुरक्षित भाव रही जीवा से नुहे आमानक पई विपद अछि मात्र मन रखंतु से विपद रु आमानक प्रभु ही रक्षा करिवे हालेलुया अनेक विपद थाओ कोन हला मात्र से प्रभु आमानको सेथिरु उद्धार करिवे से आमानको प्रभु आमानको सेठे पड़ी रहिबा पई देबे नै विपद आसीबो तापर देखंतु शेष 21 पदर आउर मध्य लिखा होछि जे दुष्टता दुष्ट को संहार करिबो मात्र धार्मिकर घृणाकारी दोषीकृत हेबे धार्मिक मानक प्रति जो माने घृणा करूछन्ते आज घृणा करूछन्ते नै प्रभु को लोक मानक घृणा करन्ते यीशु को ग्रहण करिवा लोक मानक आज जगत जाने नै घृणा करन्ते ठीक अछि किछ असुविधा मात्र लिखा जाए से माने दोषीकृत हेबे जो माने आज आमान को घृणा करते प्रभु जीशु कहले तुमान को घृणा करबा पूर्वरु से माने मते घृणा करते जेतु से माने जानी ना हालेलुया प्रिय प्रभु को लोक माने आमाने कौन सी प्रकार चिंतित हेबा नै व्यतिव्यस्त हेबा नै प्रभु आमान को प्रति तांकर दृष्टि रखिछन्ति आमान को से छाड़िबे नै आमान को से नितांत आमानकर समस्त विपदरु से रक्षा करिवे आमान को प्रति तांकर भविष्यत एक माने महत योजना से रखिछन्ति हालेलुया प्रिय प्रभु को लोक माने आमे एठी जेते लोक आज प्रभु जीशु ठारे विश्वास करिछु आमे धार्मिक गणा जाइछु आज निश्चय आमे धार्मिक अछु आ जो माने प्रभु को ठारे विश्वास करिनांदी आपनार प्रभु भाव रे ग्रहण करिनांदी मु सेमान को आह्वान दिए आज ही समय अच्छी प्रभु को विश्वास करंतु एवं आपण हृदय रे तांको त्राणकर्ता भाव रे ग्रहण करंतु आपण को से धार्मिक करिवा पई तांकर सक्षमता अछि हालेलुया से अनंत जीवन देवा पई तांकर आउ वास्तवता रहिछि आउ से प्रभु आमानकर क्रंदन सुनिबे आमानकर आर्तनाद सुनिबे हालेलुया जेतु से जीवंत से प्रार्थना श्रवणकारी आसंत आमे समस्त से प्रभु को धन्यवाद देवा से प्रभुकर प्रशंसा करिबा प्रभु को गौरव देवा जेहेतु से आमानकर प्रति से किपरि महान अटंदी
आमनको प्रति विश्वस्त अटंती आमनको प्रति दयाकारी अटंती आमको सुरक्षा दौरान आमकर मंगल साधन करुँच तांकर सबु महानता को मने पकई आमे प्रभु को धन्यवाद देबा तांकर प्रशंसा करिबा तांकर आराधना करिबा हालेलुया हालेलुया से प्रभु मानकर प्रभु से देव मानकर देव से सैन्याधिपति सदा प्रभु आमकर एकमात्र ईश्वर से हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु तुमर प्रशंसा करुछु तुमर गौरव करुछु तुमर स्तुति महिमा करुछु हालेलुया हालेलुया प्रभु तुम्हें एकमात्र प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर देव तुम्हें राजा मानकर राजा सैन्याधिपति ईश्वर तुम्हें हालेलुया हालेलुया हालेलुया।